Hello everybody, good morning. Your volume please. Your volume. This is the photo. Ito yung photo na nagpaiyak sa akin kahapon. Tignan nyo, hindi siya tumubo. Hindi siya tumubo. Promise. Bali, itong molder is ganyan siya. Hindi siya tumubo guys. Ewan ko bakit. Iyak talaga ako kasi yung effort ko, yung puhunan, goodbye. Kasi I will make another batch and i-deliver ko. Soft kaayo, pero soft man kaayo siya, pero hindi siya luto. Saba. And then, ano na to ha? Okay. Tapos, meron akong sobrang mixture. Kasi hindi ko na siya pinagpatuloy kasi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 na yung nagawa ko kasi kumain ako ng dalawa kahapon. Tinry ko siya. 20 na yung nagawa ko. Hindi pa rin siya. Palpak pa rin siya. So, hindi ko na siya pinagpatuloy. Meron pa ako dito mixture. Gagawin ko siyang pancake na lang. Sana okay pa siya. Anyway guys, magka-transfer ako ng itlog. Tignan nyo. Look at this. One tray of egg. 30 pieces yan ha. 30 pieces. Magkano sa Peru? Magkano yan dito? 13.50 soles. Ang nabayaran namin dito. 13.50 soles times 15. Magkano ba yan? 13.50. Ang 10 soles ay 150. 3.45 150, 45 mga 200 pesos. Magkano na ba yan sa Pilipinas guys? Ang isang tray ng itlog 30 pieces. How much there in the Philippines? Kasi dito sa Peru, ang one tray ng itlog is 200 pesos siya. And recently lang kasi meron ako mga kakilala na umuwi ng Pilipinas. Tapos sabi nila, mahal na daw dun sa Pilipinas. Sobra na daw mahal ang Pilipinas. Super duper na daw. Compared before. So, let me know in the comment section kung magkano na ba ang one tray ng itlog dyan sa Pilipinas. How much is it? Kasi dito sa Peru is, kung i-convert natin, 200 pesos. Okay din, magluto tayo ng pancake. Try ko siyang lutuin ng pancake. Sayang kasi. I'll make another batch and then alam nyo ba? Mabuti na lang talaga si Miss Jill ay napaka-understanding niya na customer. Hindi siya nagalit ba? Mabuti na lang talaga guys. Kasi ang na-deliver ko lang kahapon, na-deliver ko lang is cassava cake and mango float. Yung puto, hindi nakasama kasi nga palpak palpak siya. So mabuti na lang very understanding siya ba. Sabi niya, sige, okay lang ma'am. Pinapakip niyang as akin yung money. Keep mo na lang yan. Sa'yo na lang yan. No. Wag eh. Pinaghirapan niyo ba yung money niyo guys? Pinaghirapan niyo yan. And then, di niyo naman kasalanan. It was on my end. So, kailangan ko siyang i-refund or I'll make another batch para ma-deliver ko sa boyfriend niya. Para makatry din sila ng puto. Kung ano yung in-order niya, dapat yun din yung datatag sa kanya. Yun lang. Pero ganyan talaga. Baka iyak talaga ako kasi hindi. Nag-breakdown ako kahapon guys actually. After pagbalik dito sa house, umiyak na naman ako. Breakdown. Ganyan talaga. Postpartum depression. When you're going to postpartum, you can't control your emotion. Hindi ko control ang emotion ko. Anyway, maluto tayo ng pancake. Ano lang siya? Half-half ba?
150 pesos. Binabayaran niya kahapon. Mahal ang yuka eh. Nung medyo kumalma na ako kagabi, nag-breakdown talaga ako kahapon guys. Tingnan nyo, my mother-in-law gave me a pan. A pink pan. Dalawa yung binigay niya, my mother-in-law. Tingnan nyo. Bigyan niya ako ng pan. Kasi marami na siyang pan doon sa kanila. Thank you so much, mother-in-law. Maraming salamat. Kasi kailangan talaga namin ng mga ganito. Okay. I hope it works. Lamig ayos siya. It's so delish. Promise. Yeah. Pero, ay, hindi na siya tutubo. Ayun tumubo. Ayun yung tumubo ba? The flavor? Ang sarap. Hi everybody! Siya yung tsura sa Perez. Lima, Peru. Kasi, Avenida Brazil. Tabok ka dito guys. Tabok tayo. Red pa man, pero wala na may sakyanan mo. Pero so, tabok lang ta. Red naman sila dito. Di ba mag-coordinate ang kuandiri? Ang tanawa, red na sila dito. Red food sila dito sa Pikas. Dili ka coordinate ilahang light. So, kung inaan na, mutabok na lang. Diyan ko kayo lang, diyan po sakyanan, di ba? Wala namang sasakyan eh. Hi everybody! Ato ta sa balay sa BFF ni Dara Manuel. Today is the birthday of Catalina, the BFF of Dara Manuel. And she got invited. Ano lang siya? Simple celebration lang. Intimate celebration with her friends. Pinili lang nila kung sino yung invite nila ngayon. Simple, intimate lang talaga siya. So, diba, it's a privilege, guys. It's a privilege to be invited in an intimate celebration. Na ano talaga ako, I really appreciate and I feel privileged when someone invites me na intimate celebration lang. Kuan siya, I feel special. Oh, diba? I feel special pag intimate celebration na. Uy, imagine sa dinabi-dabi ng mga kakilala nila, in-invite ka, you're one of the kuan invitees or invited or invitation. Ano talaga? So, of course, you feel special. Diyan sila nakatira. Oh, hala, hindi ko na pakita sa inyo. Yung building na yan, yung Eleje Ser Feliz. Choose to be happy. Diyan tayo pupunta. Ay. Hola, buenas. De Maribel Mukada, Piscina. Departamento. ¿Su apellido? Reyma Mabaylan. Reyma. De Dara Perez. Mama de Dara. Ay, ella le va a hablar. Hola, Maribel. Ah, Reyma. Yes. Cristina, me dice. Yo digo, yo también la ponemos a Cristina. ¿Cómo me Reyma? Suba. Okay, gracias. Ayan, dito na po tayo. First time ako dire. Oh my gosh. Forgot to bring my... Hola, buenas. Hola. I forgot to bring my hat. Darang daddy. So hot. Hi. Oh my gosh. Darami. Are you okay there? Hola. Nice to see you again. Hi, happy birthday! Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kata. Está feliz? Catalina? B, did you give your gift? No, is that my mother's has been writing. Ah, okay. It's there. It's very hot. Yeah, that's why the mother said we were talking about the school, the delay of document. She also had that problem. Tata, tienes que buscar a alguien más para ponerle el aro. No, no es como escudo. ¡Amara! Hi! Sige, may. Sibog ito kamay, sibog. Ilista na ako si Nashi kay. Very good mo kaya papagod. Sige, may. Very good yung kaya ang amahan dahil. Hindi mo masaligan. Mga amahan? Di ba sa tanan? Not all. Sige, may. Tell mommy to behave and speak English because we don't understand. Ami. Hello! I forgot to bring cellophane. Daddy, I forgot to bring cellophane. Corre. Catalina, no me puedes Come to the mama, come. Come to the mother, come. Come here. Come to mommy. Come. Come to mommy. Come to mommy. Yes. Good. Great job. Good job, Nash. Good job, my baby Nash. Ay, come to mommy. Come. Come to mama. Don't run, ha? Walk only. Naman. Walk only, please. Very good. Good job. Yeah. Oy. Mama. Come to the mama is the come. Come to the mother is the come. Come to the mother. Ligo. Ya todo lo Ahora. que hicimos. Hasta bendecimos a Cata por los 6 años. Cristina dice que te llama la chica. Así. Sí, Cristina, yo no conozco ninguna Cristina. Mira, mamá. Sí. Okay, come here. Let's go there, ta. Ay, Que te guardo lo mejor, después lo ves. Ask B. Pero meanwhile, you should ask who's the other girl. Is that the cousin of Kata? Because she has the same face with Kata's father. So meaning it's in their bloodline. Right? Take off your phone. Adrian and the sister are not here. Yeah, how are they? No, they are here already because they were last week. They went to the picnic with Kata and Adrian and Daddy. I feel so tired. Hangak. Dara May! Help me with your bag, please. Bring your bag. Pero qué chévere que le gusta. Esas caras angelicales. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Catalina. Happy birthday to you. Tam, 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 tam.
Queremos que partan la torta. Queremos que partan la torta. Queremos que partan la torta. Si no, nos vamos de aquí. Ya. Tu deseo, Felicia, tu deseo. Mi amor, sirve de 6 añitos. Ay, ay. Catalina. Dice que vas a ir al supermercado, so dice vete con los mandes. ¿Bebés bonita? Tú lo. ¿Qué hay de bueno de eso, mamá? ¿De veras, bebés? Sí, conmigo. Tulog na siya. Tú lo sa Ang balay is na doon. That's all. Pero ¿qué hay de bueno? Ito ko ano cake is ice cream cake. Hacen varios, como varios talleres seguidos. Pero era mucho, porque era todo el día. Desde tempranito, de 9 a 1 creo, de 9 a 2. En Raymond Place igual también. Sí, sí, ahí está mi vecina. Thank you. Dile. I have. Gracias, hijito. Ay, qué linda. Mira, ajá. How are you cooking? Es un Nashi. Ella también Nashi tiene las ganas de subirse. Ella se pone una pata por ahí, una pata por allá. A ver, Cata, trae tu mati acá. Nashi se sienta y ponemos todas las cosas que tú tienes de tu quitón. ¿Cuál? Son las piezas de Lego, Cata. El piso de yoga, el piso de yoga. Los bloques. Los bloques, Cata, los bloques. Cata, los bloques. Baja. Ahí está. Ahí está abajo. Caminando solita. Ahí está. Ahí está tu mamá. Los bloques. Los bloques, te digo. No, el piso de yoga. Ah, te decía que te hagas los bloques. Nashi va a cocinar un buen lomo saltado. ¿Lomo saltado? Un lomo saltado. ¿Qué? ¿Quién va a cocinar el buen Nashi después porque se estaba yendo a la cocina? Nashi la cocinera. Sí, Nashi la cocinera. Eso. Ahí se comienzan a caminar. Igual. ¡Ay, qué Nashi! ¿Me ayuda, papá? Vamos, Nashi. Vamos, papá. Vamos, Nashi, vamos, papá. Vamos, Nashi. There. Pues. ¿Dónde vamos? Sí. Quiero. ¿Qué puedes hacer? Eso, Nashi, mira. Espera. No, pero ahora ya. Ahora sí, voy a cambiar un poco. La muleta, Nashi. Sí, porque yo lo hacía también. Son los colores perfectos. We're going home. Ulit na ni. Ay, ¿qué pasó? Nata guys. Uy. Gracias. We cannot stay until night time, the ramen wow. Because impuje. Okay, push. Yung eating na photo? Roll over. Isn't that good? Then she rolled over and then fell down. Then she fell in the ground with the sea. Let's go guys. Uban mo sa amo. You wanna go with us? Magkuha mi sa bayad sa customer. Kay, ikwentahan ako sa kong bana. Pabila daw yung nagasto. Yan akong ikwentahan guys. So, let's go na. Because I need to pay my husband for the ingredients that he bought yesterday. Yesterday kaday. Yeah. You will come back. You wait there. Okay? Bye-bye. Okay, let's go. Everybody say hi. Everybody. Everybody say hi. Hi. Ay, naku, Dara. Si Dara ba kaya ano? Wala ko na ako gilabay ang puto ng palpag. Ikaon niya. B, does it taste good? Dara Manuel? Sure?
Cheese, that's cheese. Lain po kayo ang cheese na lang. Wala ko ng cheese. Oh. Kauli. We fell in the ground. Ikaw ulit ang mga puto. Eh, Naughty no. one. You see, say the naughty one. Luto, magitingali siya, no? Wala lang siya naitubo. Ang saba. Naughty one. The nasty Kaan siya? one. Stress si kong boy, no? I need humans Kita-kita na. to have you. Hindi na ko hinaban I sa simply salay. say, Huwag tayong susuko. Mga Junakis ko, "Cause mahal. your daddy's girl." Huwag tayong susuko, ha? Sige. Ay, meron pa lang nagtanong. Wait lang. Sagutin ko na lang siya sa video na ito. I'll answer you now. Nakshi, kasi tinawag niya akong momsh. I will call her Nakshi. Okay? Viewer. A viewer from YouTube. Okay. Nag-ask siya, sabi niya, Momsh, pwede po ba pumunta sa Peru as a tourist, pero plan talaga namin magpakasal? Paano kaya yon? Thanks in advance sa sagot, Momsh. Actually, shout out Shine. Shine, ganyan yung ginawa namin ng boyfriend ko noon. So, pumasok ako dito as tourist, pero the real reason talaga is magpapakasal kami. Yan lang. You don't need to mention na I'll go to Peru to get married. Wala kang minention na ganyan. Pag nakalusot, pag ano ko sa immigration, nung in-interview na ako ng immigration, ang sabi ko lang is, you will put her right? Or better with me in front? With you in front of it. Yeah, sige. Get inside, B. After I get the money, then we can. Yeah. Sorry, Saan na ba ako? When I passed at the immigration, ang sinabi ko lang sa immigration is, Because you have the Canadian visa. ang sabi ko lang sa immigration is, I will visit Peru. My boyfriend is from there. And I wanna see Machu Picchu, the 7 wonders of the world. But the Canada, because Yun lang yung sinabi ko. I wanna experience the 7 wonders of the world. Sabi ko nang ganun. So, and then, ang isa din sa naka-help talaga sa akin is yung transit visa. May transit visa from Canada kasi pag ng immigration, pag tingin niya, okay, mayroon kang transit visa, yes, because wala pong direct flight from from Philippines to Peru. That's why I have transit visa. Magdidi ang baby. Ganun lang siya. Jut lang ha. Hello everybody! Sorry kagabi po, hindi ko na natapos ang aking vlog. Ay, sorry baby. Let's prepare. Abangan nyo na lang ha. I will upload a video sharing details kung paano ko ginawa yung sa akin. Yes. Kung paano ko ginawa yung sa akin, guys. I will upload a detailed video. Abang-abang na lang kayo. Okay? Kasi hindi talaga ako makareply sa inyo isa-isa. Sorry talaga. Busy ang mamshi. Okay? Have a wonderful day, everybody. Stay safe and healthy. Ciao, ciao. Say ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.